K. Ayan, ano yan? Ala. Ayan, magaling ah. Ayan, ano yan? Ala. Ito, ano yan? Kak. Truck. Oh, ito yun na to. Letter. Letter T. Ito, ano yan? A. Ayan, ano yan? O. Oh, galing ah. Ayan, ano yan? Ata. Ay, Letter. Letter to. I. Ayan, ano yan? E. E. E daw. Tama naman eh. Ayan, ano yan? Up. Oh, galing oh. Ano yan? Ano yan? G. Ang galing! Ayan, ano yan? Apoy. Apple. Very good. Ito, ang letter to. E. Eh, yung galing ah. Taka lang. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ay, apple. Ito. Yan. Yan. Ayan, ano yan? Daw. Ano ba yun? Ito, taka lang. Ano yan? Doon. Ay, ano yan? Yay. Yay! Galing ah. Ito. Ay, baliktad. Ano yan? B. B. Very good. Ano yan? Day. Z. Yan! Ano yan? Day. Why? Ito. Ala, ano yan? Ko. Car! Ito, ano letter Letter. to? T. C! Very good ah.